Manalo tayo guys. Hanggang dun pa guys. Ayun. So guys. Ito ulit, may isa pa. Uy. Isa pa. Ba't ang ramen mo? Ito. Ay, tama ako guys. Hello. Yun. Ay, mali. Mali pala guys. Dito, tapos dito pala. Dito guys. Ayan. So finally. Ito. Isa pa. Ayan. Ayan guys, ayan. Mahaba po to guys. Ito guys, mahaba pa to. Oops. Uy, nahulog ako. Next time na natin to tatapusin. Bye guys.